Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, this is video 1 for EPO 626. Okay. Okay, before we learn the introduction of this course, okay. So I want to show you about the energy scenario. Okay. So that you understand the overview of energy in Malaysia. Okay, so I might mix some lecture with English and Malay so that you can understand better. Okay, the objective of this topic are to foster interest and build awareness on climate change, energy trends, and other energy related issues in the context of global and local scenarios. Okay. So subjek ni dia nak bagi awak pengenalan ataupun sedikit nak timbulkan rasa minat terhadap climate change, perubahan cuaca dan sebagainya, iklim, perubahan iklim, okay, energy trends, okay, trend penggunaan tenaga, okay, dan juga hal-hal lain berkaitan dengan tenaga, okay, dalam konteks secara global, okay, dalam dunia dan juga lokal setempat. Okay, so the content is about the changing world, global energy trends, and Malaysia energy scenario. Okay, now we will look at 1.1, the changing world. Okay, so kita tengok slide pertama. Okay, it is about energy and environment, tenaga dan juga alam sekitar. Okay, so kenapa dibagi nama tenaga dan alam sekitar? Okay, because all of energy kita dapat daripada kita punya persekitaran. Okay, tak kisahlah awak gunakan petrol ke, awak gunakan tenaga elektrik ke, awak gunakan tenaga solar ke. Okay, it's all about environment. Okay, so kalau tengok daripada graf yang ni, okay, dan juga graf yang ni, okay, dia adalah berkenaan dengan yang pertama berkenaan dengan world energy supply. Okay, world energy supply. Okay, which is dia direkod daripada tahun 1971 sampailah tahun 2001. Okay, so kalau tengok dekat graf ni, dia ada bermacam-macam garisan dengan bermacam-macam warna yang mana menunjukkan kepada jenis bahan api ataupun jenis sumber tenaga yang digunakan. Okay, antaranya ialah coal, oil, natural gas, nuclear, hydro, combustible renewable and waste, and also others. Okay, jadi bagi untuk pengetahuan awak, okay, dekat Malaysia ni most of our energy are using natural gas and coal. Okay, bukan hydro. Okay, because most of student, okay, they thought hydro is the main power supply for energy in Malaysia. Okay, but it is not. Coal and natural gas is the main energy source in Malaysia. Okay, so coal kita import. Okay, natural gas biasanya kita ambil daripada pusat penapisan gas di Malaysia lah. Okay, okay, so kalau tengok dari kat graf ni dia tulis double 2 times. Okay, which mean that from 1971 to 2001, okay, the consumption of energy source, okay, is increased up to 2 times. Okay, itu bermakna semakin ke hadapan, okay, kita menggunakan makin banyak bahan-bahan api, okay, untuk menghasilkan tenaga elektrik. Okay, disebabkan apa? Okay, disebabkan pembangunan yang makin bertambah. Kalau awak tengok banyak bangunan-bangunan baru naik, okay, banyak taman perumahan naik, okay, banyak kawasan-kawasan baru di Troka dan sebagainya.
Dan setiap kali kawasan itu dibuka, kita akan salurkan bekalan elektrik. Okey. So bila kita salurkan bekalan elektrik, bermakna kita punya power station ataupun stesen jana kuasa perlu produce lebih banyak energy. Okay, that's why they use more energy resources. Okay, so seperti mana saya beritahu awak tadi, kita punya main bahan api ialah coal dan juga natural gas, which is benda yang kita perlu bakar dia. Okay. So kalau awak tengok antara jenis-jenis bahan api yang digunakan, okay, kecuali hidro, okay, kecuali hidro, semua yang lain itu melibatkan pembakaran, okay, ataupun kita melibatkan combustion. Okay, so bila ada combustion, ada dia punya smoke. Okay, bila ada pembakaran, kita ada dia punya asap dia. Jadi asap tu akan dibebaskan ke udara. Okay, that's why dekat graf yang kedua ni, dia measure level of CO2. Okay, sebenarnya bila pembakaran tu dia bebaskan macam-macam gas, bukan dekat CO2. Okay, dia bebaskan carbon dioxide, okay, nitrous oxide, okay, sulfur oxide dan sebagainya. Okay, tapi kita punya indication kita refer kepada CO2, carbon dioxide. Okay, jadi graf ni pun dia rekod daripada tahun yang sama, iaitu daripada 1971 sampai 2001. Okay, dan kat sini kalau color yang berbeza ni merujuk kepada dia punya region dia ataupun kawasan data ni diambil. Okay, sama ada di Asia, di Amerika Latin, Afrika dan sebagainya. Okay, dan kalau ditengokkan, okay, daripada tahun 1971 sampai 2001, okay, pembebasan CO2 has been increased up to 70%. Okay, it's logic lah. Okay, when you use more energy resources, okay, you produce more CO2. Okay, that is logic. Okay, but bear in mind, okay, the volume of CO2 in the air, in the atmosphere, okay, can contribute to air pollution. Okay, so bila banyak CO2 dalam kita punya udara ataupun atmosfera, okay, dia akan menyumbang kepada pencemaran udara. Contoh yang paling mudah ialah hujan asid. Okay, okay, so kalau tengok kat sini, dia ada bagi satu infografik yang mana kita ada industrial release, ataupun kita refer kepada kita punya power plant lah. Okay, stesen jana kuasa. So dia akan bebaskan, okay, asap ke atmosfera. Okay, dan dia akan berkumpul di dalam atmosfera. Okay, so bila hujan turun, dia akan bawa dia punya composition tu turun ke bumi semula. Okay, dan contoh yang paling mudah saya bagi tadi ialah dalam bentuk hujan asid. Okay, so slide seterusnya menunjuk pada CO2 level increase, peningkatan level carbon dioxide dalam kita punya atmosphere. Okay, ini graf ni menunjukkan dia punya volume dia. Okay, volume of CO2. Okay, and then gambaran yang direkodkan daripada tahun 1870 sampailah tahun 2000. Okay, bukan bermakna dia ambil data dari tahun 1870. This is just an estimation. Okay, daripada zaman kita masih lagi tak ada pembangunan, tak ada lagi bangunan tinggi-tinggi, sampailah kita ada bangunan tinggi dan sebagainya. Okay, so bila pembangunan makin pesat, okay, level of CO2 also increase, disebabkan
banyak pembebasan, bukan setakat daripada penghasilan tenaga elektrik. Okey, kita tengok dari segi penggunaan kenderaan bermotor yang menggunakan petrol ataupun diesel, semuanya membebaskan CO2. Okey, so sekarang ni makin ramai yang boleh beli kereta. Okey, macam-macam promosi ada. Okay, you can even buy a car with zero down payment. Okay, that is how that is why bertambahnya banyak kenderaan di Malaysia ni. Okay, dan gas CO2 ni ataupun carbon dioksida ni juga dikenali sebagai greenhouse gas. Greenhouse gas, yang mana greenhouse gas ni akan menyebabkan pemanasan global, global warming yang usah dengar tu. Okay, yang memberi kesan kepada kita punya suhu atmosfera daripada tahun semasa ke semasa, yang mana dia secara mungkin secara tidak jelas, okay, dia akan meningkat sedikit demi sedikit. That's why kalau pernah dengar berita, kita dengar berkenaan dengan kutub utara dan juga kutub selatan, yang mana semakin mengecil disebabkan ais di kutub utara dan selatan tu makin cair disebabkan suhu dunia semakin meningkat. Okey, so this is about world temperature. Okay, so dia kata kat sini, if nothing is done to slow down greenhouse gas emission. Okay, kesan dia yang pertama, CO2 concentration will likely be more than 700 ppm by 2100. Okay, kalau kita tak kurangkan pembebasan karbon dioksida ni, okay, kepekatan CO2 dalam udara akan meningkat lah, okay, kepada 700 ppm by tahun 2100. Kemudian yang kedua, global average temperature projected to increase between 1.4 to 5.8 degrees Celsius. Okay, kalau tengok nombor macam sikit tapi sebenarnya dia akan memberi kesan yang sangat-sangat ketara. Okay, so yang slide ni boleh baca sendiri berkenaan dengan macam mana kita panggil the earth greenhouse effect. Okay, the earth greenhouse effect. Okay, so secara ringkasnya, bila terlalu banyak CO2 dekat dalam atmosfer, okay, dalam kita punya atmosfera ni, okay, atmosfera kita akan trap haba yang daripada matahari. Okay, so haba tu akan terkumpul kat dalam atmosfera, menyebabkan kita punya suhu atmosfera kita meningkat. Okay, dia akan insulate, dia akan block temperature ni keluar daripada bumi. Okay, disebabkan kadar CO2 ni terlalu tinggi, so dia akan trap the heat in atmosphere. Okay, lama kelamaan kalau tengok, okay, contohnya macam gambar bear ni, dia dah tak ada ais dah untuk dia duduk. Okay, sebab ais makin lama makin cair disebabkan peningkatan suhu dunia. Okay, ni yang saya masukkan tadi. Okay, bila suhu makin meningkat, akan berlakulah fenomena global warming. Okay, so global warming is the phenomena of climate change whereby the average temperature of the lower Earth atmosphere are recorded to steadily increase, okay, by a few degrees in recent decades. Okay, maksudnya suhu purata dunia, okay, meningkat walaupun by few degrees Celsius. Okay, kita tengok apa impact berkenaan dengan climate change ataupun global warming. Okay, bila berlaku peningkatan suhu dunia, what happen? Okay, yang pertama dari segi kesihatan. Okay, akan berlaku infectious disease, air quality, respiratory illness. Okay, penyebaran penyakit ni berlaku dengan lebih cepat lah. Okay, and then
seterusnya kepada agriculture ataupun pertanian. Okey. So bila suhu meningkat, mungkin tanaman-tanaman yang tidak sesuai dengan suhu yang panas ni akan rosak. Okey. So menyebabkan petani-petani kurang punca pendapatan dan sebagainya. Okey. Yang ketiga ialah dari segi forest, hutan. Okey, kemudian water resources. Okey. Dia akan effect kepada water quality. Okey. Satu lagi, bila suhu meningkat, okey, ataupun cuaca tu panas berpanjangan, volume takungan air makin lama makin kurang dan kita akan mengalami masalah water shortage ataupun kekurangan bekalan air lah, disebabkan air dekat empangan makin berkurang sebabkan cuaca panas. Okey, kemudian di kawasan pantai. Okey. So dari segi pemanasan global ni, okey, bila berlaku pemanasan global, okey, bila ais di kutub utara dan juga kutub selatan itu cair, bermakna sea water level akan increase. Okey, so bila sea water level increase, okey, banyak pantai-pantai akan terhakis sebabkan volume sea water level yang meningkat tadi akan menutupi sebahagian pantai yang lain lah. Okey. Itu tak masuk lagi kalau kita kira dengan ombak dan sebagainya. Okey, kemudian dia akan beri efek kepada species and natural areas. Okey. Disebabkan kita belajar dekat sekolah dulu, okey, kita ada ekosistem. Okey. Kalau salah satu ekosistem terganggu, dia akan efek kepada rantaian ekosistem yang lain. Okay, kita tengok cause of global warming. Okay, so global warming can be caused by the use of fossil fuel. Fossil fuel bermakna bahan-bahan api seperti petrol, gas, coal, apa-apa saja yang boleh dibakar lah. Okay, dan membebaskan CO2. Okay, and industrial or agricultural process. Sama ada gunakan bahan api yang digunakan sebagai sumber tenaga, okay, ataupun daripada industri. Okay, contohnya seperti tempat penapisan dan sebagainya, dia akan bebaskan gas yang mana awak nampak kilang-kilang yang ada corong-corong asap tu. Okay, ataupun daripada segi pertanian. Okay, ini paling mudah kalau awak tengok. Kita bagi contoh dekat Malaysia sendirilah. Okay, dari segi penanaman padi. Okay, jadi selepas musim menuai padi, okay, biasanya petani-petani akan membakar dia punya jerami ataupun sekam padi tu, okay, sebelum dia memerlukan penanaman yang baru. Okay, sebab itu adalah cara yang paling mudah dan murah. Okay, kalau tak dia kena gunakan jentera-jentera berat untuk decompose dia punya sekam dan padi tu. Okay, but we need to change we need to change the perception of our petani lah, so that they will not burn the crops instead of think of the other solution. Okay, so basically it can be divided into category, which is electricity and heat, manufacturing and construction, transportation, fuel conversion, fugitive emission, industrial process, agriculture, land use change and forestry, waste, international bunkers. Okay, so dia ada banyak kategori, tapi semua kategori ini melibatkan pembebasan CO2. Okay, so among many of them, okay, transportation as well as the electricity and heat is the highest contributor to greenhouse gas emission. Okay, sebabkan transportation ni, kalau tengok jumlah kenderaan
yang menggunakan bahan api fosil seperti petrol dan diesel memang banyak digunakan pakai dalam dunia ni. Okey. Dan kemudian adalah untuk penghasilan tenaga elektrik. Okay, most of power plant in the world, about 80% something, okay, are using fossil fuel to generate electricity. Okay, but disebabkan harga bahan api makin lama makin naik, then sekarang ni agak famous trend menggunakan green energy. Okay, yang paling famous ialah penggunaan tenaga solar lah. Okay, so yang paling famous sekarang ni banyak kita gunakan tenaga solar. Okay, but for now solar energy is, I think is still expensive, masih lagi mahal untuk diguna pakai pada peringkat umum. Okay, mungkin daripada kilang ataupun industri dah guna pakai, tapi untuk individu dia masih lagi terlalu mahal dan the technology is still not, okay, the technology is still tidak disebarkan secara meluas. Okay, what can happen if we don't reduce CO2 emission? Okay, so kalau kita tak kurangkan kadar CO2, okay, temperature will get warmer. Okay, suhu sekeliling akan menjadi makin panas. Okay, glacier will melt. Okay, ais-ais di kutub utara akan cair. Okay, ice sheet in Arctic will melt. Okay, polar bear hunts on ice sheet. Jadi maksudnya ais di kutub utara ataupun di kutub selatan akan cair, yang mana biasanya polar bear akan memburu di atas ice sheet ni. Okay, jadi kalau ice sheet ni tiada, okay, macam mana polar bear nak survive? Okay, that's why kita kata tadi satu ekosistem terjejas, dia akan menjejaskan ekosistem yang lain. Okay, sea level will rise. Paras air laut akan meningkat dan akan menenggelamkan sebahagian pantai. Okay, Utah will be on Pacific coast. Okay, maksudnya kawasan Utah ni dia kawasan yang besar, dan kalau paras air laut meningkat, dia akan tenggelam. Okay, more drought in dry area and more rain and snow in wet area. Okay, so more violent weather around the world. Okay, nampak efek itu bukan efek dia tu tidak walaupun peningkatan temperature tu sedikit, tapi dia memberi kesan global yang sangat drastik. Okay, so this is adalah kedatangan akhbar. Okay, so global warming will kill quarter of life by 2050. Okay, so will not affect me. That is the question mark there. Okay, so when we say about global, okay, nothing can survive if you will stay in the earth. Okay, global mean earth. As long as you on earth, whatever happen in global will also affect you. Okay, okay, why should we save energy? Okay, this related to our religion. Okay, okay, so agama kita sendiri melarang kita daripada membuat pencemaran. Okay, kita tengok global energy trend. Trend energy secara global. Okay, ini sama je slide tadi, menunjukkan penggunaan bahan api dan juga penghasilan tenaga elektrik makin lama makin meningkat. Okay, so power generation meningkat disebabkan power generation kita meningkat disebabkan industri makin banyak juga meningkat. Okay, jumlah kenderaan pun makin meningkat. Okay, so dia berkait rapat lah. Okay,
So bila semua tu meningkat dia punya penggunaan, of course penggunaan bahan api juga makin meningkat. Okay. So ini adalah projection untuk kita punya potential impact of efficiency on global energy demand. Okay. Okay, then we go to energy and economy. Okay, so dia amat berkait rapat lah, energy and economy. Okay, seperti mana awak sedia maklum kalau awak baca akhbar, awak dengar berita, okay, harga minyak dunia memainkan peranan penting dalam ekonomi sebuah negara, especially kalau negara tu adalah negara pengeluar minyak. Okay. So ini adalah history harga minyak dunia, okay, yang telah direkodkan daripada tahun 1861 hingga 2004. Okay. So manakala awak di dalam bina bisnes, so awak tahulah tentang supply and demand. Okay. Supply banyak, demand sikit, okay, harga akan kurang. Okay. Demand banyak, supply sikit, harga akan tinggi. Okay, that is the rule lah, ataupun the law. Okay, so we look at 2006 budget presentation by our former Prime Minister. Okay, so what it says here, okay, kerajaan akan menerajui usaha menjimat tenaga. Okay, so there is still dia kata masih ada banyak ruang untuk kita menjimatkan penggunaan tenaga. Okay, semua institusi kerajaan diberi sasaran untuk mencapai 10% of energy saving, okay, by 2006. Okay, kita nampak 10% ni macam sikit, okay, tapi dari segi electrical energy, okay, even awak nak kurangkan 1% pun sangat susah. Okay, because we use what we use. Okay, dalam penggunaan tenaga elektrik ni dia tak ada istilah kebocoran. Macam contoh kalau awak handle duit, okay, contoh dalam kita kata isu sekarang ni, okay, duit tu boleh bocor di mana-mana lah, okay, melalui rasuah ke apa ke. Okay, but tenaga elektrik ni, apa yang kita guna itulah yang kita ambil. Okay, dia takkan ada kebocoran lah, kecuali orang kata curi elektrik lah. Okay, but that is the other issue lah. Okay. So dia kata kat sini, okay, dengan mengurangkan, okay, 10%, dengan mengurangkan 10% penggunaan tenaga elektrik, okay, kita dapat menjimatkan sebanyak 150 juta. Itu adalah anggaran kasar je lah. Okay. Okay, now we look at our local energy scenario in Malaysia. Okay, so ni adalah graf energy per capita in ASEAN country. Okay, kita ada banyak negara dalam graf ni. Kita ada Brunei, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam. Okay, so based on this graph, it is very hard to distinguish between some countries because of the color is almost the same. Okay, but all countries showed an increase in energy pattern. Semua menunjukkan peningkatan. Okay, kalau tengok sini, peningkatan yang paling pesat, okay, adalah negara yang paling kecil, iaitu Singapore. Okay, daripada 0.519, okay, dia increase to 4.651. Ni Singapore ni. Okay. Kalau Malaysia yang color kuning ni. Okay.
Okay, kemudian kita tengok Malaysia Oil and Gas Reserve. Okay, Malaysian Oil and Gas Reserve. Sebab Malaysia pun adalah sebuah negara pengeluar minyak dan juga gas. Okay, tapi tidaklah banyak volumenya compare to Middle East ni country. Okay, but it is told that Malaysian quality of oil and gas better than Middle East. Okay, so kita tengok kita punya primary energy supply. Okay, primary energy supply. Okay, KTOE adalah kiloton of energy lah. Okay, kiloton of energy. Okay, seperti mana saya beritahu tadi, kalau tengok hydropower ni dia colour purple. Okay, cuba tengok dekat graf ni, purple ni percentage dia sangat sedikit. Okay, compare to crude oil. Okay, minyak. Okay, natural gas ni colour merah ni. Okay, dan juga coal and coke. Bukan Coca-Cola, dia adalah jenis coal juga. Okay, so kalau tengok sini, crude oil and natural gas are main resources of the energy supply in Malaysia. Okay, bermakna Malaysia yang masih lagi menggunakan tenaga bahan api fosil dalam kapasiti yang sangat banyak. Okay, so bila kita gunakan natural gas and crude oil, of course it will involve combustion, pembakaran, yang mana akan membebaskan CO2. Okay, dan kalau kita tak boleh kurangkan penggunaan natural gas dan juga crude oil ni, okay, CO2 kita akan terus meningkat. Okay, okay, jumlah energi macam mana pun dia akan still lagi meningkat, but we need to use more green energy instead of natural gas and crude oil. Okay, okay, we look at Malaysian commitment during COP15. Okay, this is what our former Prime Minister said. Okay, I would also like to announce here in Copenhagen, okay, that Malaysia is adopting an indicator of voluntary reduction of up to 40% in terms of emission intensity of GDP by the year 2020 compared to 2005 level. This indicator is conditional on receiving the transfer of technology and finance of adequate and correspond to what is required in order to achieve this indicator. Okay, so this is what has been present in Copenhagen 15, okay, on 17th December 2009. Okay, so it says here in 2020. So are we still there? Okay, are we achieve the target or not? Okay, so the answer is not. Okay, we are not achieving the target. Okay, because the development is so rapid. Okay, there is a lot of factory, a lot of residential area are built. Okay, so they use a lot of electricity. Okay, but okay, we don't have enough technology to use the green energy resources yet. Okay, so we look at Malaysian installed capacity, megawatt. Okay, this is about our power plant, electric power plant. Okay, so this data is taken on 2011. Okay, so you can see more than 50% of our electricity energy are generated by using natural gas. Okay, then another 30% is generated by using coal. Okay, where is the green energy? Okay, so the green energy is only referred to biomass and also hydro, which is less than 12%. Okay, masih lagi terlalu sedikit bagi tenaga yang tidak membebaskan CO2 ni.
Okay, I will skip some of the slide. Okay, so you might read that on your own. Okay, so we look at Malaysia energy scenario. So energy consumption by sector. Okay, pengguna kepada tenaga elektrik ni. Okay, so kita bahagikan kepada industri, commercial, okay, residential, perumahan, transportation, okay, agriculture, pertanian. Okay, so this is the pengguna energi yang utama lah. Okay. Dan kat sini dia ukur dalam keadaan gigawatt hour. Okay, so kalau belajar matematik kita ada kilo, mega, okay, tera, giga dan sebagainya. Okay, maknanya giga ni besar lah, it's more than kilo. Okay, so this is the end of session for the introduction of energy scenario in Malaysia. Okay, for the next video I will explain about energy policies and legislation. Okay, thank you.